म्हापशा वाठारान आशिल्ल्यो समस्या चवथी आदी तडीक लायतले। चवथीचो बाजार सुरळीतपणान जावचो हाका लागून सगळे यत्न चल्ल्यात। ते भायर पार्किंगेची सुवातय निश्चित केल्या। म्हापसा पालिकेच्या बसके उपरांत हो नियाळ नगराध्यक्षान सादर केलो। चवथी कडेन लोकांक कसलोच त्रास जावचो न्हू वा कसलीच आडमेळी येवची न्हू हाका लागून म्हापसा पालिका वावुरता। फोंडकुलां नितळ केल्ली, पूण पावसाक लागून परत फोंडकुलां पडल्यात, ताची दुरुस्ती करतले। तार न्हण डिसिल्टिंग चल्ल्या, हेर गजाल्यो रोखड्योच जाग्यार पडटल्यो खंय। आमचे जे वेगवेगळे इश्यूज आसा रिलेटेड गणेश चतुर्थी पयलीं जावपाक जाय ती आमी एक्चुअली पयली मिटींग घेतलेली। परत आमी तांकां आयज मुद्दम प्रिव्यू मिटींग घेवपा खातीर मुद्दम आयज आपयल्ली। त्या प्रमाणे तेंची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सुद्दां आपले बरे तरेन फिक्चर्स बी आसा ते सगळे काम केल्ले आसा। थोडे PWDन आपले फोटोज जे आसा ते बी भरलेले आसा, पूण कांय कारणां खातीर पावस जितल्या फोर्सान येयल्या त्या कारणान थोडे फोटोज परत क्रिएट जाल्ले आसा। ते सुद्दां आमी तांकां इंस्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा। त्या प्रमाणे तेंच्यांनी जेट पिक्चर घालता म्हणून सांगला ह्या 2 दिसांनी एक मार्केट एरियान आनी प्लस मेन रोड आसा विसर्जन पॉयंटार वयपाचो मेन पॉयंट आसा पळय थंयसर। तशेंच आमचे WRD हे सुद्दां डिपार्टमेंटान आपलें आयज काम चालू केल्लें आसा। तार रिवरी कडेन डिसिल्टिंग डिविडिंग हें आयज चालू आसा। तशेंच साईबा बार एंड रेस्टॉरंट आसा थंयसर जो विसर्जन पॉयंट आसा तो सुद्दां आमचो डिसिल्टिंग करतले ते। प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन आमी आमचे इश्यूज मांडलेले आसा आनी तेंच्यांनी आमचे कडेन कॉपरेट करून आमकां काम करून दिता म्हणून सांगलां। इवन फायरान जे आमचे हायड्रंट आसा वॉटर हायड्रंट आसा ते सुद्दां खंय एनक्लोज जाला त्या खातीर आमकां म्युनिसिपालिटीज वेळी इन्स्पेक्शन करून ते क्लियर करपाचें अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। त्या प्रमाणे आमी हें सगळें करतलीं। आनी जे मार्केटान जे आमचे माटोळेचे आसा ते आमचे शकुंतलाच्या ऑपोजीट जी फूल लेन आसा ते आमचे सगळे माटोळेचे लागतले। मार्केट चवथी खातीर चवथीचो बाजार जो फेमस म्हणून मार्केटात आमचे सगळे जण लोक येतात। आमी तयारी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लेली आसा। गेल्या वर्साचो रिस्पॉन्स पळोवन म्हणजे म्हापशेकारांचो बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो, कमेंट्स आमकां आयकपाक मेळ्ळा आनी अक्षरशः म्हाका एज अ चेअरमॅन, गेल्या वर्सा चेअरमॅन आसलो ह्या वर्सा चेअरमॅन, बरे फोन म्हाका हे करून शुभेच्छाय मेळ्ळ्यो। कारण बरी वेवस्था मार्केटान एंट्री करपाक आनी भितून येवन सगळें सामान घेवपाक आनी बरें सुरळीतपणे भोंवपाक चवथीचो बाजार करपाक मेळ्ळो म्हणून। त्या प्रमाणे ह्या वर्सा आनीक बरें करपाचो आमी प्रयत्न करपाक चालू आसा। 2 दीस जाले आमचे टीम MI मागीर सगळे आमचे नरसिंह राठोड MI आसा, मागीर सगळी टीम आमची मार्केटाची आसता ती घेवन आमी मार्किंग सुरू केल्या, पण पावसा कारणान ते परत वचत आसा। सो त्या खातीर आमी परत मार्किंग ते करून दितले सुरळीतपणे। टोकनूय आमी दिवप चालू आसा। बरी गर्दी प्रतिसाद लोकांचो चवथीच्या बाजाराक माटोळीचे सामान घेवन येवपी जे वेंडर्स आसा त्यांचो मार्केटान सध्या चालू आसा। आयच्यान सकाळी टोकन दिवपाक सुरवात केला। त्या भायर म्हाका दिसता एंट्री एक्झीट पॉयंट मेन आसचो जो गेल्या वर्सा आमी सुरू केल्लो। मेन एंट्रन्स जाता मार्केटान हांगासर ओल्ड बाटा पळय थंयसर एंट्रन्स जाता, थंय आमी बॅरिकेटिंग करतले आनी तेचे भितून फक्त 2 व्हिलर भितून घेवपाक आमी एंट्री करतले। आनी मॉन्जिनीज लायन जी आसा फूल ती लायन आमी फूल पार्किंग खातीर 2 व्हिलरीक दवरतले। आनी मदल्यो एंट्री एक्झीट आहा म्हणजे दरवाट्याच्या फुडल्यान मॉन्जिनीजाच्या फुडल्यान ते फक्त एक्झीट आनी साळगांवकर फार्मासीचे एंट्रन्स आहा पळय थंयसून एंट्री 2 एंट्री आसतल्यो आनी मदल्यान एक्झीट आसतलें। त्या भायर लोकांक एक रिक्वेस्ट करता की 4 व्हिलर जाता इतले कमी हाडचे, जे कडेन आमकां पार्किंगूय मातशें सगळ्यांक बरें पडटलें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।